En effet, quand on fait de la philosophie avec les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On leur apprend à maîtriser leur langue. Po, kur bëjmë filozofi me fëmijët, çka bëjmë? E para, mundohemi që ta mësojmë se si ata të punojnë me gjuhën. On les aide à développer leur pensée logique, leur esprit critique. Gjithashtu mundohemi që mendimin kritik t'ja zhvillojmë të ata edhe mendimin logjik. On leur apprend à prendre la parole devant leurs camarades et à argumenter leur point de vue. Gjithashtu i mësojmë se si të marrin fjalën para shokëve edhe si ta argumentojnë ato që e thojnë. On leur apprend des étymologies, des éléments d'histoire des idées, des éléments de l'histoire culturelle très importants pour qu'ils comprennent ce qu'ils sont. Gjithashtu i mësojmë etimologji, historinë e ideve, historinë kulturore, pra të cilat janë elemente shumë të rëndësishme për ta. On leur apprend aussi à médiatiser leurs désaccords par la parole plutôt que par la violence. Edhe gjithashtu i tregojmë atyre se si ta tregojnë mos pajtimin e tyre, por do me thonë me mendimin e jo me dhunë. Et il y a donc un rôle politique à la philosophie avec les enfants. Pra, këtu shihet roli politik që ka filozofia te fëmijët. Il est évident qu'on peut avoir un discours philosophique sur la liberté, mais on peut aussi avoir un discours économique, un discours politique, un discours de café sur la liberté. Pra, mund të flitet, kuptohet filozofikisht për lirin, po mund të flitet edhe në anën ekonomike, në një kafe të flitet pra për filozofinë. Et ainsi de tous les thèmes supposément philosophiques. Edhe kështu për gjitha temat të cilat i përkasin kinse filozofisë. On n'a heureusement pas besoin d'être philosophe et de réfléchir en philosophe sur l'amour pour écrire une lettre d'amour. S'kemi nevojë me qenë filozof edhe të mendojmë për dashnin për të shkruar një letër dashnie. Et du coup, je comprenais bien l'intérêt qu'avaient ces démarches, parce que les enfants posent des questions, et donc on part des questions que les enfants posent. Pra, unë nisë prej asaj që fëmijët gjithmonë shtrojnë pyetje, edhe atëherë të nisemi nga pyetjet e fëmijëve. Mais ça laisse entendre que la philosophie est un discours qui se définit par son objet. Pra, kjo do me thonë që filozofia definohet nga objekti i saj. Chez tous les autres philosophes, ne sont pas là juste pour égayer leur discours qui serait sinon trop indigeste. Pra, e gjitha këto mitët e Platoni e pastaj rrëfimet tjera, pra te filozof tjerë, pra nuk janë aty vetëm për t'i kënaqur lexuesit apo njerëzit. En fait, ces mythes sont précisément les expériences de pensée qui permettent aux philosophes de forger leurs concepts. Edhe këto mitët të cilët i kanë treguar, pra i kanë përdorur për filozofinë e tyre, ato vetëm përdorën nga filozofët, pra për t'i forcuar, për t'i ilustruar pra konceptet e tyre. Prenez l'allégorie de la caverne dans La République. C'est une histoire formidable à raconter à des enfants. Pra, alegoria e shpellës, pra, te Platoni është një rrëfim shumë interesant për t'i treguar për fëmijët. Et en même temps, à partir de cette histoire, vous pouvez leur faire comprendre ce que c'est qu'une théorie de la connaissance. Dhe nga jo mund të tregoni pra se çka është teoria e njohjes.